तो हेलो एवरीवन, तो बापन ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। आज को हम लोग जाने वाले हैं ताल का फल खाने के लिए जा रहे हैं। बोले ताल का फल गर्मी का मौसम में मिलता है। तो गाइस ब्लॉग में काफ़ी रोमांटिक होने वाला है, तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहे। हम लोग এখন আমরা তাল গিলা গাছের থেকে পাড়ি আনি করি এই উদমা টাইটটাই বসিছি। এই যে আমাদের গ্রামে ছেনা গিলা বটে, তো এখানে আমরা বসি তাল গিলা কাটছি। এই দেখতে পাচ্ছি যে সমীর আছে, এখানে গৌতম আছে, সব লোক তাল খাচ্ছি। তো তাল গিলা বিরাট সুন্দর লাগছে। এই তাল গিলা গরমের সময় মিলে, অন্য সময় নাই মিলে। তো তালটা বিরাট মিঠা বটে। তো আমার ব্লগটা কেমন লাগছে তো কমেন্ট করে জানাবে। তো নেক্সট টাইমে দেখা হবে এরকম ব্লগের সাথে। তো এইখানে ব্লগটা শেষ করছি। তাল তলে হুকুড় গুড়ো তাল খালি बहुत स्वादिष्ट है। तो तुमरा अनेक देरी कर काटिছো, बहुत तो शक्त হবে কি। तो